हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आदिल और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नेम्स फ्रेंड। तो ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनका नाम एस और आर से स्टार्ट होता है। हम आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इनकी जोड़ी कैसी होती है, ये प्यार के मामले में कैसे होते हैं, कि इनकी जोड़ी अच्छी से निभा पाते हैं या नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो अदर किसी भी वीडियो से नहीं मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देता हूँ, ये वीडियो लंबी होने वाली है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ पहले टाइम निकालें वीडियो के लिए, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को हाफ में से मत छोड़िएगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा से भी छोड़ते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन आपकी अधूरी रह जाएगी। आप मुकम्मल तौर पर नहीं जान पाएंगे कि एस और आर की जोड़ी कैसी होती है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा। हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो जिनका नाम एस और आर से स्टार्ट होता है, इस नाम के लोग दिल की फितरत के हामिल अच्छे लोग माने जाते हैं, दिल के साफ माने जाते हैं। ये लोग वासिया दिल के हैं। ये लोग किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग सबकी मदद करते हैं। हम अब बात कर रहे हैं जिनका नाम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है। ये कैसे होते हैं, यानी एस नाम वाले लोग कैसे होते हैं। उसके बाद हम लास्ट पर बात करेंगे कि एस और आर की जोड़ी कैसी होगी। ये लोग किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग सबकी मदद करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं। लोगों की बहुत अच्छी तबीयत की वजह से इनके बहुत से दोस्त होते हैं और ये लोग अपने दोस्तों की बहुत मदद करते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती बहुत खलूस नीयत के साथ अदा करते हैं और इनके दोस्त बहुत होते हैं। ये सही लोग माने जाते हैं। ये लोग बहुत बहादुर होते हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है। बल्कि ये लोग हर फैसले को बिल्कुल सही कहते हैं। वो सही शख्स की हमायत करते हैं। ये लोग कभी किसी को गलत इंसान की, गलत काम करने वाले की हमायत नहीं करते। ये लोग जहाँ दिल से बात करते हैं वहाँ दिल से बात करते हैं और जहाँ दिमाग से सोचते हैं दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से बात करते हैं। ये लोग सख्त हर मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और वो हर मसले को खुद ही हल करते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी राह पर दस्तबरदार नहीं होते हैं। वो कभी किसी भी रास्ते से न- को नहीं अधूरा नहीं छोड़ते। वो कभी किसी भी रास्ते से, ये लोग बड़ी हिम्मत से काम करते हैं। लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये खुशी खुशी से फेस करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना जानते हैं और आपको पता है ये लोग हर मुश्किलात का हल भी ढूंढ लेते हैं और ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं, मगर ये दिल के कमज़ोर होते हैं। वैसे तो ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, बट फ्रेंड सर्कल में इनके दोस्त बहुत होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं और जिसकी वजह से डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं जी, जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, इनकी जोड़ी कैसी साबित हो सकती है। अगर आप आर से स्टार्ट होता है तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आर नाम वाले लोग कैसे होते हैं। ये लोग प्यार के मामले में कैसे साबित हो सकते हैं। हम जानते हैं इनकी खूबियों और ख़ामियों के बारे में। ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं आपको बताते हैं। इन्हें क्या पसंद है और इनकी मोहब्बत की ज़िंदगी कैसी होती है। आपको ये सबसे पहले अच्छी तरह जानना चाहिए। ये दिल के लोग, आर नाम वाले लोग दिल के सच्चे होते हैं। इनकी तबीयत बहुत अच्छी समझी जाती है। ये लोग अच्छे मज़ाज और खुश मज़ाज के लोग माने जाते हैं। ये लोग बहुत खुश रहते हैं। ये लोग कभी किसी के दिल के बारे में नहीं सोचते, ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का दिल नहीं तोड़ते। लेकिन इन लोगों को मत बनो, यहाँ तक अगर कोई इनसे कुछ कहे
تو وہ اس کو بات کو مذاق میں لے لیتے ہیں، یہ لوگوں کی بات کو سیریس نہیں لیتے جلدی، یہ لوگ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ناراض نہیں ہوتے جن کا نام آر سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے دوستوں کا بہت طنز کرتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو بہت ہنساتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشی سے گزارتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جن کا نام آر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ لوگ کسی کے پرواہ کیے بغیر خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ کوئی غیر ضروری تناؤ نہیں لیتے ہیں، نہ ہی ان سے کسی قسم کی توقع کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں بڑی خوشی اور خوشی کے ساتھ گزارتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں لوگ اور لوگوں سے مختلف اور خاص بناتی ہیں، ان کے اندر یہ مختلف خوبیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ مجھ خیز بھی کہا جاتا ہے، اگر کوئی ان سے ناخوش ہوگا تو وہ بھی برسیں گے، یہ اپنے لطیفے کی وجہ سے بہت اچھے لوگ مانے جاتے ہیں۔ اور جن کا نام آر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس نام کے لوگ بہت ہی کیوٹ اور معصوم ہوتے ہیں اور یہ اپنے پیار کو زبان سے نہیں اپنی فیلنگ سے جتاتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور اچھی بچوں کی طرح جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ اور جن کا نام پی سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہ لوگ بہت ہی ٹیلنٹڈ اور گڈ نیچر کے ہوتے ہیں، یہ کسی پر بھروسہ بہت جلدی کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ انسان ان کی نظروں سے گر گیا تو کبھی نہیں اٹھتا ان کی نظروں میں۔ ان لوگوں کا پیار ہمیشہ کہتے ہیں کہ سکسیسفل بھی رہ جاتا ہے اور ادھورا بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ ان کی پہلی پرائورٹی ان کی فیملی ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور آرنا والے لوگ آپ کو پتہ ہے ان کے اندر لوگ زیادہ دوست نہیں بناتے، یہ لوگ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے، غصے والے ہوتے ہیں، اپنا درد کسی سے نہیں کہتے ہیں، فیملی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے ضروری بات ان کی پہلی محبت کہتے ہیں اکثر ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایس اور آر کی جوڑی کیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے سے سچے دل سے پیار کرتے ہیں تو وہ آپ کا اچھا دوست ہے، پھر آپ کو ڈر ہے کہ آپ اس کا پیچھا کیسے کریں گے۔ دوستوں مجھے بتانے دو کہ اگر آپ سے اپنے سچے دل سے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اسے جلد سے جلد اس کا مقصد بننے دیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا دوست آپ کے مقصد کا انتظار کرے گا۔ اس لیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی محبت کی زندگی کیسی ہوگی، تو محبت کا بہترین چیز ہے تو وہ ہر ایک کی ان دونوں کو ایک دوسرے سے سچا پیار ہوتا ہے، جن کا نام ایس اور آر سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی پیدائش کے عاشق ہیں، ان کی سچی محبت کبھی کم نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی سچی محبت اور بھی مضبوط ہوتی ہے اور یہ اور بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ یہ دونوں اپنے آپ سے زیادہ ایک دوسرے پر یقین رکھتے ہیں، ان کا اعتماد کبھی کم نہیں ہوتا ہے، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، وہ دونوں اپنی پوری زندگی ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں لائف کو، وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہر چیز پر یقین رکھتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، وہ ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ دوستو کیا آپ واقعی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ کیا آپ کے اندر بھی خوبیاں موجود ہوتی ہیں؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔